الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله على النعمة العظمى، نعمة قمر الوجود سيدنا مولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم نعمة برزت لهذا الوجود الحبيب المحبوب سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ظهرت في هذه الدنيا مظاهر الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بوجوده أمن أهل الأرض من الخسف والمسخ العام، وكانت الشياطين تسترق السمع، فلما ولد من السماوات، فلما ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب المحرقات، فمن أتى يريد أن يستمع فيقذف من كهانهم من أتباع الجن، قذف بالشهب المحرقات حتى يحرقه ويهلكه. في هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول ميلاد أعظم مولود برز في هذا الوجود. جرت عادة السلف الصالح بقراءة الموالد إظهارا لهذا الفرح، فأكرم الأيتام والفقراء في هذا الشهر إظهارا لهذا الفرح، إذ الفرح له أنواع كثيرة: الفرح بالصدقة، الفرح بالصوم، الفرح بالصلاة، الفرح بعقد الاجتماعات التي يقرأ فيها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي تسمى في هذا الزمان بالموالد، أي قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ ما معنى المولد؟ معنى المولد هو حصة في قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن أنصت وسمع فإنه يسمع سيرة. بل بعض الموالد جابت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى انتقاله للرفيق الأعلى، سيرة كاملة. هذا قال بعض السلف الصالح: من قرأ مولد البرزنجي فقد قرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملة. فهذا مظهر من مظاهر الفرح قراءة المولد، فالله يرزقنا الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, yang telah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita, bahkan nikmat teragung, dengan adanya rembulan bagi seluruh kehidupan ini, seseorang yang selalu memuji Allah dan selalu dipuji oleh Allah, kekasih teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wujudnya Nabi ini lahirlah kegembiraan yang sangat besar bagi seluruh alam. Karena dengan lahirnya Nabi, seluruh penduduk bumi, baik yang mukmin maupun yang kafir, itu terhindar, dijamin tidak akan dibinasakan secara total, secara massal. Dengan lahirnya beliau, orang yang kafir sekalipun tidak akan dibinasakan secara sekaligus total di seluruh penjuru bumi, sebagaimana yang terjadi pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Pada zaman-zaman nabi sebelumnya sering terjadi pembinasaan massal kepada orang-orang yang tidak mau beriman secara total, tapi dengan lahirnya Nabi itu tidak akan terjadi. Dengan lahirnya beliau pula, para setan menjadi terhalang untuk bisa nguping kabar langit. Kalau dulu sebelum Nabi lahir, para setan dan jin itu mereka biasa nguping kabar langit, sesuatu yang akan terjadi yang diomongkan oleh para malaikat satu sama lain. Kemudian kabar itu dibocorkan pada para dukun-dukun. Sehingga kadang-kadang dukun itu ngomong
sesuatu yang akan terjadi dan betul-betul terjadi. Kenapa kok bisa demikian? Karena memang itu informasi dari jin, hasil nguping kabar di langit, hasil perbincangan malaikat satu sama lain. Tapi dengan lahirnya Nabi itu tidak bisa terjadi lagi. Setiap setan atau jin yang mau nguping kabar langit selalu dilempari dengan meteor oleh para malaikat, sehingga mereka akan binasa, bunuh diri kalau sampai nguping kabar langit. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan seperti ini, yaitu bulan Rabiul Awal, dan sudah menjadi kebiasaan para ulama salaf di bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal, itu banyak diadakan pembacaan maulid. Untuk apa? Ini sebagai ekspresi kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salaf, alhamdulillah. Para salaf juga punya tradisi, yaitu memberikan santunan kepada anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu di bulan Maulid. Ini juga untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan atas lahirnya beliau. Sebagian orang memperbanyak ibadah, sholat, sunat, puasa, dan yang lain-lain di bulan Maulid. Ini juga sebagai bentuk meluapkan kegembiraan atas kelahiran beliau. Meluapkan kegembiraan atas lahirnya beliau ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam hal, yang intinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat, puasa, membaca sejarah beliau, membaca maulid. Membaca maulid ini tidak lain, kalau kita mau mau objektif gitu. Jadi pembacaan maulid ini tidak lain adalah mempelajari sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena isi maulid itu apa? Isi maulid itu adalah menerangkan sebagian sejarah hidup Rasulullah SAW. Bahkan sebagian maulid isinya adalah sejarah Nabi secara komplit, dari awal beliau sejak sebelum lahir, beliau lahir sampai kemudian beliau berpindah alam. Sebagian maulid demikian. Jadi menerangkan tentang sejarah Nabi secara lengkap. Karena itu sebagian orang mengatakan, siapa yang membaca maulid Barzanji berarti dia telah mempelajari sirah Nabi secara sempurna. Itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan rizki kepada kita, agar supaya kita ini selalu bergembira atas lahirnya Nabi, atas wujudnya Nabi, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. قراءة المولد هو مجلس المولد مجلس علم في الحقيقة، مجلس علم لما فيه ما يتلى من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته وأخلاقه. وحضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعيادة 1000 مريض، وتشييع 1000 جنازة كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مجلس المولد هو زيادة على كون مجلس علم، هو مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى قارن اسمه باسم حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كل مقام. ما من مقام أوجب علينا ذكره سبحانه وتعالى إلا وأوجب علينا ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما من مقام ندب لنا ذكره سبحانه وتعالى إلا وندب لنا ذكر اسم حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قرن الله سبحانه وتعالى اسمه باسمه؟ لينبه الأمة على أن هذا النبي العظيم له قدر عظيم عند مولاه العظيم سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بتعظيمه بنص القرآن، قال ليعزروه ويوقروه. تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بنص القرآن، من خالف ذلك فقد خالف النص صريح القرآن. وما معنى التعزير؟ ليعزروه، التعزير معنى التعظيم. لفظة التعزير هذه من أسماء الأضداد، قال عزروه، عزره بمعنى نقصه، وعزره بمعنى عظمه. قال هذا تعزير. فتعظيمه بنص القرآن واجب على كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستقر تعظيم النبي محمد في قلب
إلا في قلب قد استقر الإيمان فيه، إذ هو الشعاع الذي يستمد منه نور الإيمان نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل مؤمن ما يستقر إيمانه في قلب إلا إذا استمد نوره من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اطمأن وانشرح وانفسح صدره وانشرح بهذا النور المبين، نور محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ketika diadakan majlis maulid, maka hakikatnya majlis maulid ini isinya adalah dua. Majlis maulid itu majlis ilmu sekaligus majlis dzikir. Jadi tidak perlu kita itu kemudian membahas bagaimana hukumnya maulid, bagaimana apakah ini tidak melanggar aturan syara. Majlis maulid tidak lain isinya adalah majlis ilmu dan juga majlis dzikir. Majlis ilmu berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW itu hadir majlis ilmu walaupun hanya waktu yang tidak terlalu lama, sebentar, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah, menghadiri sholat jenazah 1000 orang. Itu lebih baik menghadiri majlis ilmu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Majlis maulid isinya adalah majlis ilmu. Kenapa? Di dalam majlis maulid kita diajari, kita belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di samping itu, di samping majlis ilmu, majlis maulid juga adalah majlis dzikir. Karena apa? Di dalam pembacaan maulid kita banyak menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah SAW. Kita menyebut nama Nabi itu sekaligus berarti kita juga berzikir kepada Allah. Kenapa? Allah selalu membarengkan namanya dengan nama Rasulullah SAW. Tidak ada satu zikir pun yang wajib kecuali di situ pasti juga kita diwajibkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada zikir yang sunnah kecuali kita juga disunnahkan untuk menyebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Allah selalu membarengkan namanya dengan nama Rasulullah SAW. Ini untuk memberi tahu kepada kita, mengumumkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu wajib kita agungkan, sebagaimana firman Allah, liyu'azziruhu wa yuwakkiruhu. Kita ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara langsung. Kita diperintahkan untuk takzir kepada Nabi. Apa itu takzir? Takzir artinya mengagungkan Nabi. Takzir ini dalam bahasa Arab termasuk asmaul abdad. Artinya apa? Satu kata yang memiliki dua makna yang berlawanan. Takzir ini bisa berarti mengagungkan, bisa berarti merendahkan. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini kita diperintahkan bukan untuk merendahkan Nabi, tapi untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang mengingkari pembacaan maulid yang di situ diadakan tujuannya tidak lain hanya untuk takdim kepada Nabi, siapapun yang mengingkari itu berarti dia telah bertentangan dengan nas sharih dan di dalam Al-Quran. Tidak ada hati yang mentakdim Nabi kecuali jika hati itu telah sempurna imannya. Karena apa? Perlu kita ketahui, kata beliau, bahwa cahaya keimanan itu sebenarnya adalah percikan cahaya dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau imannya sempurna itu karena mendapatkan percikan cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Loh, kok tidak mau takdim kepada Rasulullah SAW? Majlis al-Maulid majlisu إكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يندب لكل من سمع باسمه أو بوصفه أن يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وأن يجهل ليذكر غيره. ولهذا كان عليه عمل السلف الصالح، إذا أراد أحد أن يمشي ولم ينتبه لأحد يصلي يرفع صوته بالصلاة على النبي، يذكر الحاضرين. حتى عندما يدار الماء والقهوة يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان مشى العريس الكمندق بارو عندما يمشي في واحد خاص يقوم على رأسه يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يمشي إلى الحرابة. ليه؟ حتى تنزل البركة على ذلك العقد وعلى ذلك العريس، لأن بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنزل البركة والرحمة. وقد
اشتهر وعرف وجرب ذلك في كل بيت قرئ فيه مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة له وتعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ونزلت فيه الرحمة والبركة. وقد استفاد كثير من السلف الصالح من قراءة المولد وشهدوا ذلك من بركاته محسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، كما قد قال بعض الصالحين عندما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم قال: يا رسول الله ما تقول في هذه الموالد التي تعمل؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية عندما رأى ذلك الرجل الصالح قال: ما من مولد يعقد فرحة بي إلا استأذنت ربي بحضوره فيأذن لي ربي، بيأذن له الله سبحانه وتعالى. فالنبي حاضر لكل كل مجمع أقيم ابتغاء مرضات الله وابتغاء محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو تعظيم لله حقيقة. محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي محبة لله حقيقة، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي العظيم مظهر في هذه الأرض في هذه الدنيا، مظهر من مظاهر الجمال من مظاهر الجلال للحق الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وآله وسلم مظهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل أعظم المظاهر، مظهر من مظاهر صفات الحق سبحانه وتعالى، جعله الله في هذه الأرض رحمة بها باهت الأرض وتباهت وافتخرت على السماء. ليه؟ لأن كان فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تباهت الأرض تباهت الأرض بذلك حتى تباهت، حتى كما قال سيدي الشيخ إسماعيل النبهاني قال: اشتاقت الجنة لأصلها. ما هو أصلها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حتى كادت أن تخرج إلى الدنيا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم اشتياقا لأصلها. فجعل الله سبحانه وتعالى هناك ملائكة غذاؤهم تنفسهم الأكسجين الذي يتنفسونه في حياتهم لبقاء حياتهم الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمجلس المولد مجلس إكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. إذا صلى الله عليك مرة واحدة سعدت الدنيا وآخرة. والصلاة من الله رحمة، وكتب الله له بها 10 حسنات، ومحى الله عنه بها 10 سيئات، ورفع له بها 10 درجات. كل هذه ببركة الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Majelis Maulid itu pada hakikatnya diadakan tujuannya adalah untuk memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali kita itu mendengar nama Nabi atau sifat-sifat Nabi atau apapun yang berkaitan dengan Nabi, kita disunnahkan untuk membaca sholawat kepada beliau. Tidak hanya kita membaca sholawat, tapi kita juga mengingatkan orang lain untuk membaca sholawat. Karena itu amalnya salaf itu ketika mengingatkan orang dalam momen-momen apapun itu biasanya mengingatkan dengan sholawat. Misal ada orang jalan delomong, dikhawatirkan nabrak orang lain. Salaf itu kalau mengingatkan bukan hei, bukan, tapi dengan sholawat. Sallallahu Muhammad itu. Jadi pakai sholawat. Ketika acara-acara dibagi-bagikan air minum, itu kadang-kadang ada orang ngelamun apa bagaimana, enggak, jadi mau dikasih minuman kayak ndelomong gitu. Amalnya salaf itu kalau ingin mengingatkan dia, memanggil dia, tidak dipanggil namanya apa, tapi diingatkan dengan sholawat, sholawat itu. Jadi akhirnya apa? Dia menjadi tahu kalau dia akan dikasih minuman. Nah, amalnya salaf dalam hal apapun begitu. Ketika apa, iring-iringan manten, jadi manten diiring-iringi untuk menuju tempat akad. Itu ada orang amalnya salaf itu, jadi manten ketika berangkat
berangkat menuju tempat akad, istilah dalam Hadramut disebut dengan harawah. Jadi manten ketika berjalan menuju tempat akad, di belakang manten persis itu mereka nyewa orang, tujuannya hanya untuk sholawat sepanjang jalan. Jadi di belakang manten persis, di atas kepalanya gitu. Jadi dia sepanjang jalan sejak berangkat dari rumah sampai ke tempat akad, dia dibayar, ditugasi hanya untuk satu, yaitu apa? Selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mancing turunnya rahmat dan barokah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dengan dibacakannya solawat akan turun rahmat dan barokah yang sangat luar biasa besar. Dan ini mujarab, sudah terbukti. Para salaf sudah membuktikan rumah yang sering dibacakan maulid itu akan menjadi rumah yang penuh rahmah, rumah yang penuh barokah. Dan mereka bisa merasakan itu rahmat baik zahir maupun rahmat yang batin. Sebagian salaf pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa pendapat anda tentang acara-acara maulid yang banyak diadakan oleh orang ini? Ini benar apa enggak wahai Rasulullah? Sebagian salaf mimpi bertemu Rasulullah dan bertanya tentang bagaimana pendapat Rasulullah tentang perayaan maulid, pembacaan maulid yang banyak dilakukan oleh orang-orang ini. Rasulullah kemudian menjawab dalam mimpi orang soleh itu. Rasulullah apa jawabannya? Beliau menjawab, tidak ada satupun majelis maulid yang diadakan tujuannya sebagai luapan kegembiraan atas wujudku, kecuali aku pasti akan meminta izin kepada Allah untuk hadir pada majelis tersebut, dan Allah selalu mengizini aku untuk menghadirinya. Nah, kenapa kok demikian? Karena membaca maulid ini tujuannya tadi sudah terangkan bahwa ini tujuannya untuk mentakzim, mengagungkan Nabi, dan mengagungkan Nabi itu otomatis hakikatnya adalah takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi hakikatnya itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini merupakan tampilan apa? Keagungan Allah dan kewibawaan Allah yang paling besar. Jadi tampilan nama-nama Allah, tampilan sifat-sifat Allah, kalau kita ingin melihat seperti apa sih kasih sayang Allah, Allah itu maha rahmah, maha penyayang. Kita kepingin sebesar apa kasih sayang Allah, contoh terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua sifat-sifat Allah yang lain, semua nama-nama Allah, Allah maha agung. Seperti apa keagungan Allah? Kita kepingin melihat contoh nyatanya, lihat keagungan Rasulullah SAW. Allah maha dermawan. Seperti apa dermawannya Allah? Kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini merupakan contoh nyata dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang teragung di atas muka bumi ini. Syekh Yusuf An-Nabhani itu beliau pernah mengatakan bahwa ketika Rasulullah masih hidup di atas muka bumi ini, dulu itu pernah surga itu rindu kepada aslinya, ke sumber aslinya. Apa sumber aslinya surga? Diciptakan dari apa surga? Dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ada di dunia, pernah surga itu sedemikian rindunya kepada Nabi Muhammad sampai kepingin surga ini hampir saja keluar ke dunia. Saking rindunya kepada Rasulullah SAW. Para malaikat itu ada sekelompok malaikat, mereka itu makanan pokoknya sholawat kepada Nabi SAW. Bahkan oksigen mereka, pernafasan mereka itu mereka dapatkan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak sampai tidak bersolawat, binasa mereka. Sebagaimana manusia tidak dikasih makan, tidak mendapatkan oksigen, akan mati. Begitu juga malaikat. Ada yang makanannya, oksigennya itu adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi beliau menekankan majelis maulid itu diadakan tujuannya adalah untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pernah bersabda, siapapun yang bersolawat kepada Nabi 1 kali saja, maka akan dibalas 10 kali solawat dari Allah SWT. Jadi Allah membalas 10 kali solawat kepada kita hanya gara-gara kita bersolawat 1 kali pada Nabi. Solawat dari Allah ini sebenarnya tidak perlu 10, 1 aja udah cukup bagi kita. Ini dibalas 10 oleh Allah. Dan siapapun yang bersolawat kepada Nabi 1 kali akan dicatat sebagai 10 kebaikan, akan dihapus 10 kejelekannya, dan diangkat 10 derajat. Majlis al-Maulid
مجلس نداء لروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنادى لتحضر هذا المجلس، مجلس تشتاق فيه الأرواح للجمال المعظم عند الرب الأكرم سبحانه وتعالى، فهو باشتياقها يتقوى إيمانها، باشتياقها تقع فيها الرغبة في الخير والرغبة عن الشر وتركه. فإذا هو مجلس يدعوك لفعل الخيرات وترك المنكرات. مجلس المولد مجلس دعاء للرحمن سبحانه وتعالى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة. معنى مخها أي صفوتها وزبدتها، صفوة العبادة زبدة العبادة الدعاء، لأنه فيه إظهار افتقار للمولى سبحانه وتعالى. الله يعلم إيش أنت تريد، إيش حاجتك، الله يعلم ماذا في قلبك، ماذا في خاطرك، الله يعلم بذلك. لكن يحب من العبد أن يظهر افتقاره وتذلله له، يحب من العبد أن يتملق له بالثناء الحسن. بهذا تكون استجابة الدعوات، كما قال الإمام الحداد فدعائي وابتهالي شاهد لي، الله يعلم بحاجتي، هذا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الله يكفي، علم ربي يكفي، هذا ما أريده الله داربه. فدعائي وابتهالي مناجاتي واضطراري وافتقاري إظهار لهذه الذلة والانكسار لله، هو الشاهد، شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. هذا الفخر، الفخر هو الافتقار لله سبحانه وتعالى، الفخر هو الانكسار لله سبحانه وتعالى، الفخر هو اتباعك للفخر المؤبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخر الدنيا وفخر البرزخ وفخر الآخرة. ويظهر ذلك الجمال والفخر الأعظم يوم القيامة. أما مظاهر الدنيا فإنها فانية، لكن مظاهر يوم القيامة هي الباقية. لمن تعلق بالباقي أظهر الله مقامه في يوم القيامة، في يوم يبقى فيه العبد الفاني باقي ببقاء الباقي، فيناديه الباقي من الباقي عندما يرسل إليه رسولا من الملك الباقي إلى العبد الباقي، لأنه لا فناء بعد ذلك. أهل الجنة خلود فلا موت، باقي. في الدنيا فاني، لكن في الآخرة العبد المؤمن يصير باقي ببقاء الباقي سبحانه وتعالى. فعندما يريد أن ينادي عبده سبحانه وتعالى برسوله يقول من الباقي الملك الباقي إلى العبد الباقي. من هذا العبد الباقي؟ الذي تعلق بالباقي، وكل من تعلق بالباقي في هذه الحياة الدنيا باقي ذكره في الدنيا باقي وفي الآخرة باقي. في الدنيا ذلك ذكره باقي. وانظر إلى الأولياء والصالحين الكمال من المتبعين للرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ذكرهم باق بيننا وكأنهم يعيشون بيننا، بل هم أقرب إلينا من الذين يعيشون بيننا، من كثيرا منهم استحضارهم بيننا وأرواحهم بيننا حاضرة. إيش؟ لأن أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فأطاعوه فأعطاهم الله سبحانه وتعالى جنات في الدنيا وجنات في الآخرة. الله يلحقنا بهم ويرزقنا محبتهم ويرزقنا كمال الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكمال الاتباع لخلفائه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. Majelis Maulid itu diadakan, di antara tujuannya adalah mengundang hadirnya roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dibacakannya Maulid, dengan diperbanyak salawat kepada beliau, itu akan memancing datangnya roh beliau, sebagaimana dalam kisah mimpinya sebagian orang saleh tadi itu.
Majelis Maulid diadakan juga tujuannya adalah agar hati kita ini menjadi rindu kepada keagungan Nabi Muhammad SAW. Dengan perasaan rindu kepada Nabi yang kuat di dalam hati, itu akan menguatkan iman dan akan menumbuhkan, memunculkan semangat yang luar biasa besar untuk selalu melakukan ibadah dan menumbuhkan kebencian dari perbuatan maksiat. Jadi majelis Maulid ini sebenarnya adalah majelis untuk memperkuat iman, majelis untuk menumbuhkan semangat beribadah, majelis untuk menumbuhkan kebencian, ketidaksukaan kepada perbuatan maksiat. Maulid isinya juga adalah doa, dan doa ini inti dari ibadah. Kenapa doa itu inti dari ibadah? Karena ketika seseorang berdoa, berarti dia telah menampakkan betapa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya yang terkecil sekalipun. Allah tahu kebutuhan seseorang itu apa yang ada di hatinya, yang diinginkannya, Allah Maha tahu. Tapi Allah senang, walaupun demikian Allah tahu, tapi tetap kita diperintahkan untuk berdoa. Kenapa? Dengan berdoa berarti kita menampakkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari." Allah tahu. Sebenarnya kalau hanya untuk Allah tahu apa tidak pada keinginan kita, permintaan kita. Sebenarnya kita tidak perlu berdoa kalau hanya untuk sekedar ngasih tahu Allah. Enggak. Jadi Allah tidak perlu dikasih tahu. Kita pingin apa di hati kita, Allah tahu semuanya. Jadi sudah cukup pengetahuan Allah dari permintaanku dan ikhtiarku. Tapi terus kenapa kita berdoa kalau Allah sudah tahu? Tujuannya adalah, kata Habib Haddad, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqori. Doaku, ibtihalku, bersimpuhku, ini adalah sebagai bukti betapa aku sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menunjukkan betapa kita, sebagai bukti bahwa kita itu sangat butuh, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Oleh karena itulah aku selalu berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ana abdun sora fakhri dhimna fakri watirari. Aku ini adalah seorang hamba yang kebanggaan terbesarku itu adalah ketika aku betul-betul membutuhkan kepada Allah dan sangat memerlukan bantuan dari Allah. Inilah keagungan bagi seorang hamba. Seorang hamba yang bangga, yang agung, yang pantas bangga, itu adalah seorang hamba yang di dalam hatinya selalu punya perasaan kebutuhan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan seorang hamba di dunia ini adalah ketika dia mau selalu mengikuti makhluk teragung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan yang sifatnya duniawi ini hanya sementara. Yang akan kekal itu adalah kebanggaan yang sifatnya adalah ukhrawi, berkaitan dengan akhirat. Itu. Orang itu akan menjadi kekal ketika dia mau selalu bertakluk kepada zat yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu yang punya ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba yang kekal, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Di dunia kekal. Kita perhatikan bagaimana orang-orang soleh yang sudah wafat beratus-ratus tahun, bahkan sebagian dari mereka sudah lebih dari 1000 tahun, tapi bagaimana mereka masih dikenang oleh orang-orang sampai saat ini, selalu diingat, selalu disebut-sebut. Bahkan kadang-kadang kita lebih sering menyebut nama mereka daripada orang-orang yang masih hidup di sekitar kita ini. Kadang-kadang orang yang masih hidup di sekitar kita, kita tidak pernah menyebutnya. Tapi justru orang yang sudah wafat beratus-ratus tahun atau bahkan lebih dari 1000 tahun, kita setiap saatnya selalu menyebutnya. Kenapa ini kok kekal ini orang ini? Sudah meninggal tapi kekal. Selalu disebut-sebut namanya, kebaikannya. Karena mereka selama hidupnya menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat mereka juga akan menjadi hamba yang kekal. Karena itu Allah ketika memanggil mereka, itu menyebut dengan hamba yang kekal. Minal malikil baki ilal abdil baki, dari penguasa raja yang kekal yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang kekal. ومجلس المولد هو سبب في اجتماع الناس لتعليمهم أمر دينهم، فإنه يقام المولد ويجتمعون الناس ثم يقوم من يذكرهم بالله
وبنعم الله سبحانه وتعالى، ويحذرهم من المعاصي ويرغبهم في الطاعات، ما شاء الله. فما ينتقد على المولد، ينتقد على هذه الأمور كلها التي هي مؤيدة بأصل الدين، وفي نفس الوقت حرم نفسه من الخير الكثير والبركة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد حضره العلماء والأولياء والصالحين من العلماء العاملين، بل وصنفوا في ذلك مؤلفات وكتب كثيرات، منهم الأقطاب، منهم الأبدال، ومنهم الأغواث، ومنهم العلماء الصادقين. فأول من صنف في المولد الشريف هو الحافظ ابن دحية، عندما دخل إربل، بلد هناك من ولاية الموصل في بلاد العراق، دخل وجد هناك ملك يقال المظفر أبو سعيد ملك إربل، وجده يعني يرغب في ذلك ويحب ذلك، وكان ملكا عادلا شجاعا شهما كريما. فألف ابن دحية سنة 604 عندما دخل، ألف هذا الكتاب في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه التنوير في مولد السراج المنير. التنوير في مولد السراج المنير. وجاء به إلى ذلك الملك العادل وقرأه بنفسه بين يديه، ففرح بذلك فرحا شديدا، لأنه كان يعمل كل سنة في شهر ربيع الأول احتفالا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكاثرت الموالد وجاءت الموالد، جاء مولد للإمام الحريري شرف الأنام، مولد للإمام البرزنجي سيرة كاملة، مولد للحافظ الإمام الديبعي، مولد في المتأخرين، موالد كثيرة كلها في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المتأخرين من أعظمها هذه الموالد وأجملها وأشملها مما حظيت بالقبول الظاهر والباطن مولد العارف بالله القطب الغوث الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. هذا المولد الذي حوى سرا عظيما ورأى فيه العلماء العاملين سرا عظيما في قراءته، وحسوا ذلك في باطنهم في حفظه وفي تلاوته. كل أولئك ماذا يلتمسون؟ يلتمسون بركة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أصل البركة ومعدنها حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 604. Majlis Maulid ini diadakan, di antara tujuannya juga adalah untuk mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah mereka berkumpul diajari tentang pengetahuan agama. Jadi Majlis Maulid ini adalah momen untuk mengajari ilmu agama kepada masyarakat yang jarang mendengarkan keterangan tentang ilmu agama, yang sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari, jarang hadir majelis taklim. Dengan adanya maulid mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul dibacakan maulid, sejarah Nabi, setelah itu dikasih ceramah tentang agama, pengetahuan agama yang sangat mereka perlukan, disemangati untuk ibadah, diberi peringatan jangan sampai melakukan maksiat. Ini isinya maulid ya tadi itu, dari depan yang diterangkan oleh beliau tadi banyak sekali inti dari maulid. Terus kenapa? Jangan diherankan sekali kemudian ada orang mengingkari acara maulid ini. Yang diingkari itu apanya? Isinya maulid ya tadi itu diterangkan. Inti-intinya maulid itu isinya maulid apa saja. Mana yang bertentangan dengan agama itu mana? Kok sampai ada sekelompok orang yang mengingkari. Lah orang yang mengingkari ini tidak mau mengadakan maulid, dia ini sudah salah, kemudian dia terhalang dari kebaikan yang sangat besar sekali, yaitu berupa barokah dari pembacaan
Maulid ini. Maulid ini diadakan sejak dari dahulu, selalu diadakan oleh ulama-ulama besar, ulama yang bukan hanya alim tapi amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, para wali, para abdal, para aktab, para aghwas. Jadi ulama-ulama besar, wali-wali besar dari masa ke masa selalu mengadakan acara maulid, menghadiri maulid. Bahkan dari mereka banyak yang mengarang tentang kitab maulid. Yang pertama kali ngarang kitab maulid itu adalah Al-Hafidh Ibnu Dihyah. Imam Al-Hafidh Ibnu Dihyah ini beliau yang pertama kali ngarang kitab maulid pada tahun 604 Hijriah. Beliau ngarang kitab maulid namanya At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Ini beliau ngarang ini, awalnya ngarangnya ini karena pada saat itu di daerah Irbil, di daerah Irak sana, dari kawasan Mosul itu. Jadi di kawasan Irbil itu ada seorang raja namanya Al-Mudhaffar Abu Sa'id. Ini seorang raja yang sangat adil, terkenal pemberani, soleh dan dermawan. Ini Raja Al-Mudhaffar Abu Sa'id ini kalau sudah masuk bulan Maulid biasanya mengadakan pesta Maulid gede-gedean. Itu mendatangkan ulama dari segala penjuru, dikasih jamuan yang sangat istimewa. Intinya Maulid super besar, sangat besar sekali. Setiap tahun ngadakan itu. Lah Imam Al-Hafidh Ibnu Dihyah ini akhirnya beliau ngarangkan kitab maulid untuk raja ini yang senang ngadakan maulid ini. Dikarangkan kitab maulid dengan judul tadi itu At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Kemudian dikirimkan kepada beliau dan beliau membacakan sendiri maulid ini dalam momen maulid tahunan yang diadakan oleh raja ini. Akhirnya raja ini sangat senang dengan maulid ini. Akhirnya kitab maulid ini selalu dibaca pada tahun-tahun berikutnya. Inilah pertama kali adanya kitab maulid. Kemudian setelah itu datang maulid-maulid yang lain yang sangat banyak sekali. Diantaranya yang paling terkenal adalah Maulid Syaraful Anam karangan Imam Hariri, Maulid Barzanji yang isinya adalah sirah Nabi secara komplit dari awal sampai akhir. Kemudian Maulid Tiba, dan setelah itu bermunculan maulid-maulid dari ulama mutaakhirin yang sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung. Dan diantara maulid yang teragung dan terindah dan memiliki sir yang sangat luar biasa besar, di antara maulid yang teragung, terindah dan sirnya sangat besar sekali adalah maulid yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang merupakan Qutbul Ghaus. Ini yang ngarang bukan sembarang orang. Ini adalah wali kutub, Qutbul Ghaus. Ini adalah salah satu maulid yang terindah dan teragung dan memiliki sir yang sangat agung luar biasa. Dan itu disaksikan, dilihat langsung oleh para wali-wali yang membacanya. Mereka merasakan sir yang begitu luar biasa besar dari pembacaan maulid Simtud Durar ini. Begitu juga menghafalkan Maulid Simtud Durar ini memiliki sir yang juga sangat luar biasa besar, dan itu dilihat oleh mata hati para aulia. قال الإمام أبو شامة من مشايخ الإمام النووي قدس الله روحهما ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا، أي في زمانه رضي الله عنه ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بدعة لكنها بدعة حسنة أيدها الشرع لأنها داخلة تحت قاعدة الشرع، داخلة تحت أصل من أصول الشرع وهو الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ثبت في السنة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وقد عق عنه جده عبد المطلب. ليش عق عن نفسه؟ احتفالا بميلاده صلى الله عليه وسلم. هكذا قال العلماء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم، وهكذا فإن هناك أدلة كثيرة. بل قال ابن الجوزي أنه أمان في ذلك العام لمن قرأ مولدا، فإذا أردت الأمان فقرأ مولد أنت وأولادك في بيتك غير الموالد العامة، فتدخل الأمان على دارك العام، أمان من الفيروسات، أمان من الأذيات والبليات من الإنس والجن. يحفظ الله سبحانه وتعالى ببركة ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، لماذا تصومون؟ قال ابن حجر العسقلاني
قال فيه دليل؟ قالوا نحن أحق بموسى منكم. قال ليه تصومونه؟ قال يوم نجى الله فيه نبيه وأهلك عدوه فرعون، ونجى فيه نبيه وكليمه موسى فصامه شكرا، نحن نصومه شكرا. قال نحن أولى بموسى منكم فصامه. وهكذا كل نعمة أنعم الله بها علينا خاصة، فكيف بالنعمة العامة التي عمت الوجود كلها؟ وهي ما هي النعمة العامة التي عمت الوجود؟ والوجود الحامد المحمود أعظم وأفضل مولود برز لهذا الوجود. فهذا الشعارات والاحتفالات والإطعامات كلها ذلك تنبئ عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجملها من بدع حسنة أحدثت في هذا الزمان، بها يرفع الله البليات والفيروسات عن هذه الأمة ببركة النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Imam Abu Syamah ini adalah salah satu guru dari Imam Nawawi qaddasallahu ruhahuma. Imam Abu Syamah ini seorang ulama besar. Beliau pernah mengatakan termasuk bid'ah yang di zaman kita, di zaman beliau waktu itu, ya sekitar tahun 600-an itu. Kata Imam Abu Syamah, termasuk bid'ah yang terbaik pada zaman ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di hampir seluruh penjuru dunia di malam atau hari yang bertepatan dengan kelahiran beliau, yaitu 12 Rabiul Awal, berupa perayaan-perayaan yang berbagai macam, diantaranya pembacaan maulid dan perayaan-perayaan lainnya. Ini adalah bid'ah yang terindah, terbagus. Jadi bid'ah bukan hanya bid'ah hasanah, bahkan bid'ah yang paling hasanah. Ini kenapa? Ini bukan bid'ah yang sesat. Kenapa kok demikian? Karena sudah termasuk pada salah satu ajaran agama, yaitu bergembira menyambut wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid, pembacaan maulid, perayaan maulid ini diadakan diantaranya adalah untuk bergembira atas wujudnya beliau. Jadi ini bukan bid'ah yang sesat, melanggar agama, enggak. Karena apa? Karena ini diperintahkan oleh agama. Nabi sendiri pun merayakan hari kelahirannya. Nabi itu bergembira atas wujudnya beliau di atas muka bumi ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi itu mengakikoi dirinya sendiri. Padahal dulu ketika beliau lahir sudah diakikoi oleh kakeknya. Tapi beliau kemudian ketika dewasa mengakikoi dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk sebagai bentuk kegembiraan atas kelahiran beliau. Lah Nabi aja menyelamati dirinya sendiri, kita kok tidak boleh nyelamati? Kita mau niru siapa? Kita nyelamati Nabi ini. Kata orang Jawa itu selamatan hari kelahiran Nabi. Ini Nabi aja nyelamati hari kelahirannya, kok kita enggak? Nabi mengakikoi dirinya sendiri, Nabi berpuasa di hari kelahirannya sendiri, kemudian Nabi juga membaca sholawat pada dirinya sendiri. Itu kita melakukan ini semuanya itu niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnul Jauzi, salah satu pembesar ulama, juga mengatakan bahwa pembacaan maulid di sebuah rumah itu akan menciptakan keamanan pada rumah itu, akan memberikan perlindungan dari rumah itu dari virus, gangguan, serangan baik dari manusia maupun jin. Karena itu usahakan di rumah kita juga dibacakan maulid. Kita sendiri baca sama istri dan anak-anak kita. Bukan hanya hadir maulid di luar, di rumah kita juga bacakan maulid kalau rumah kita ingin terhindar dari virus, gangguan atau yang lain. Saya sendiri sering melihat beliau itu di rumahnya bersama keluarga saja membacakan berbagai macam maulid. Nah, ini untuk memberikan keamanan pada rumah kita. Jadi jangan hanya acara di luar, atau di rumah juga kita baca maulid itu. Orang-orang Yahudi dulu itu nyelamati hari keselamatan Nabi Musa, yaitu hari Asyura 10 Muharram. Itu orang Yahudi itu berpuasa. Mereka ditanya, kenapa kalian puasa di hari ini? Iya, karena hari 10 Muharram ini dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya Fir'aun, dan Allah membinasakan musuhnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Kami berpuasa untuk mensyukuri, untuk nyelamati hari selamatnya, mengenang hari selamatnya Nabi Musa. Kata Rasulullah, kami lebih berhak daripada kalian atas Nabi Musa. Kenapa? Kami pengikut Nabi Musa. Lah ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berpuasa Asyura, hari yang bertepatan dengan selamatnya Nabi Musa. Lah kita juga meniru Nabi.
Itu Nabi melakukan hal ini, kita juga niru. Ini kalau Nabi Musa saja pantas diperlakukan seperti itu, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita syukuri. Ini nikmat yang khusus, apalagi nikmat umum yang menyeluruh kepada seluruh alam, yaitu wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perayaan Maulid Nabi ini adalah bid'ah yang terbaik. Bukan hanya bid'ah hasanah, tapi yang paling hasanah. Dengan adanya maulid ini, perayaan maulid ini, Allah akan mengangkat seluruh musibah, seluruh bencana dan virus-virus yang sedang menyebar ada di pelosok bumi ini. الله يرزقنا المحبة بالنبي والفرح بالنبي محمد في الدنيا والبرزخ والآخرة. آمين. يا رب العالمين يملأ قلوبنا محبة ويدخلنا تحت دائرة الرحمة. آمين. يا رب العالمين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظون حسنة جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. علينا آمين آمين ربنا تقبل وتب علينا واغفر لنا يا قيوم يا الله. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.